بشيخنا uji turtusi suku benajlihet da'il munsi wa man najah bizil arshi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam ceramahnya guru kita Syekh Afifuddin, beliau memulai segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Imamul Qiblatain, Nabi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemimpin orang-orang yang bertakwa, sahibul qaubil qausain, yang telah naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga melampaui Sidratul Muntaha. Salah satu daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala Jaddul Hasan wal Husain, itulah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kita orang-orang yang para pecintanya Rasul, orang-orang yang rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersolawatlah kalian semuanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rabb, limpahkanlah salawat dan salammu senantiasa kepada sosok sang Nabi, sehingga dengan salawat tersebut kita semuanya yang hadir di tempat ini Engkau ridha ya Allah. Dari hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta juga semua yang hadir dan seluruh daerah ini diridhai ya Allah berkat salawat ini. Alhamdulillah alladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah بدعوة كريمة لطيفة من لدن الكيانوجي من المرحوم كيان دمياطي رحمه الله ونفع الله به في الدنيا وفي الآخرة. وهذه وامتداد هذه المجالس دلالة على القبول لمن أسس المجالس ولمن حضر في المجالس ولمن سعى في المجالس. فهنيئا لكم هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى، ونسأله في هذا اليوم أن يجعلنا وإياكم من أهل شفاعة المصطفى سيدنا محمد ومن رفقائه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah, kita berkumpul di majelis yang penuh berkah. Di hari-hari yang penuh berkah ini merupakan undangan kehormatan dari
guru kita Kiai Uci binti Miyati. Sesungguhnya hasil dan perkembangan para hadirin yang ada di dalam majelis ini merupakan salah satu daripada alamatul qabul, tanda diterimanya pengkabulan majelis tersebut. Ini dikabulkannya oleh Allah niat dari pengasas majelis ini, juga yang mengasuh majelis ini, juga yang hadir di dalam majelis ini, juga semua yang ikut berpartisipasi di dalam majelis ini. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa berdampingan dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكيف لا يكون هناك قبول وهذه المجالس امتداد لمجالس الصالحين ومستمرة فيها أنفاس الصالحين. فهذه المجالس التي يجتمع فيها الناس على هذا الخير العميم وعلى هذا الفضل الجزيل أسسها النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم امتدت بعد ذلك إلى أهل بيته وأصحابه والتابعين والعلماء، وجاءت إلى سلطان الأولياء سيدنا القطب الرباني محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وأمدنا بأمداده ونفعنا ببركاته، ومنها إلى هذه السلسلة المتواصلة إلى أن وصلت إلى كياي دمياطي عليه من الله الرحمن، وإلى ولده الفاضل كياي أوتشي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تمتد هذه المجالس في الدنيا إلى الآخرة. Bagaimana perkembangan daripada majelis ini tidak ada sambungannya pengkabulannya dari Allah? Tentu ini adalah salah satu majelis yang dikabulkan oleh Allah sebab hubungannya tersambung dengan majelisnya orang-orang salihin. Semuanya terisi dengan rohaninya orang-orang salihin. Majelis semacam inilah yang sambungannya, silsilahnya tersambung daripada pengasas utamanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sosok sang nabilah majelis semacam ini bersambung, kemudian disalurkan diteruskan oleh para sahabat, dari para sahabat diteruskan oleh para tabi'in, kemudian terus demikian majelis zikir semacam ini sampai pada akhirnya tersambung kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Semoga kita bisa mendapatkan berkah beliau, dan terus demikian majelis ini bersambung regenerasi hingga pada akhirnya tersambung kepada Kiai Dimyati, kemudian yang sekarang dilanjutkan oleh putranya Kiai Uci. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan berkah majelis ini berlangsung sejak kita di dunia ini sampai kelak kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. خرج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ذات يوم إلى جماعة إلى حلقة من أصحابه كانوا مجتمعين، فجاء إليهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم سائلا: ما الذي أجلسكم ها هنا؟ فقالوا: يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما من به علينا بك، في رواية على ما من الله سبحانه وتعالى علينا بك. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أي ناشدتكم الله، أهذا الذي أجلسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: والله إني ما سألتكم متهما إياكم فيما معنى الحديث، ولكن جبريل جاءني وقال لي: أخبر هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يباهي بهم الملائكة، بالذاكرين لأهل هذا المجلس الذين اعترفوا بعظيم قدر الله الذي من عليهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن عليهم بهذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Beliau mendapati di masjid sejumlah para sahabatnya sedang duduk-duduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka seraya bertanya, "Apa yang membuat kalian duduk di tempat ini, berkumpul semacam ini?" Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami duduk di tempat ini semata-mata menyatakan syukur, berzikir kepada Allah,
bertahmid kepada Allah atas karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirim engkau kepada kami ya Rasulullah. Ini dalam sebuah riwayat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, sungguh pertanyaanku bukan bermaksud aku curiga atas penyebab kalian duduk di tempat ini, tetapi barusan tadi Jibril alaihissalam datang kepadaku mengabarkan, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan majlis duduknya kalian ini di dalam majlis zikir semacam ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini merupakan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah terbesar Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya anugerah yang terbesar itu kita dijadikan oleh Allah mendapatkan ajaran yang lurus dan bersih, yaitu menurut di dalam manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. فالذي أجلسكم في هذه الساعات في هذا الوقت من الصباح مع هذه الجموع الغفيرة هو محبتكم لله ومحبتكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتكم للصالحين من أمته. قرأتم المولد وذكرتم الله سبحانه واستمعتم إلى قراءة القرآن الكريم إضافة إلى هذا الاجتماع، فهنيئا لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه لنا معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عندما سأله أحدهم قائلا: يا معاذ إني أحبك لله، إني أحبك في الله، فقال له معاذ: أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وجبت القدسي وجبت محبتي، محبة الله، للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا. فما أنتم اجتمعتم على هذه المحبة فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه تعالى سيوجد محبته لكم إن شاء الله. Kalian yang telah duduk di tempat ini sejak dari tadi pagi, duduk atas dasar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada mereka orang-orang salihin. Kita tadi baru setelah membaca maulid, kemudian kita tadi berzikir kepada Allah, kemudian setelah itu kita tadi telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sungguh beruntung kalian yang ada duduk di tempat ini. Ini sesuai dengan haditsul qudsi yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, yang mana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, menyampaikan haditsul qudsi, firman daripada Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati, layak dan wajib untuk mendapatkan cinta dariku, cinta dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang duduk karena aku, katanya Allah, bagi mereka yang berkumpul karena aku, katanya Allah, bagi mereka orang-orang yang berzikir karena Allah dan saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tidaklah kita duduk di tempat ini semata-mata karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فلولا هذه المحبة ما اجتمعنا اليوم هنا. من فضل الله عليكم أنكم اجتمعتم في مجلس تذكرون الله فيه وتعظمون رسوله صلى الله عليه وسلم وتذكرون مناقب الأولياء والصالحين. وهناك في هذا الوقت في مكان آخر من العالم من اجتمع لمعصية الله تعالى، فشتان بين المجلسين. هؤلاء قوم جمعهم الرحمن وهؤلاء قوم جمعهم الشيطان، فهنيئا لمن جمعهم الرحمن في هذه الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى سيجمعهم إن شاء الله في الآخرة بصحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبصحبة من أحب،
cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada salah seorang, kepada para sholihin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan karunia yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh perkumpulan yang semacam inilah yang mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan patutlah kita ketahui, kita yang kumpul di tempat ini dengan jamaah yang begitu banyak luar biasa semacam ini semata-mata kumpulnya karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di tempat yang lain, di lain daripada tempat ini, ada orang-orang yang mereka berkumpul karena maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kumpul karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya beliau, intinya kita ini adalah kalangan yang dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Sedangkan mereka adalah golongan kumpulan orang-orang yang dikumpulkan oleh setan. Sungguh sangat berbeda, bertolak belakang jauh sekali antara dua kedudukan yang ini. Sehingga hasil daripada majelis semacam ini adalah hubungan yang terus-menerus dengan cinta kepada Allah. Nanti kita semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Habibur Rahman, bersama kekasih Allah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah di akhirat kelak. هناك من الذين اجتمعوا في مجالس المعصية وقد غرتهم الدنيا الفانية والتي سيأخذهم منها في يوم القبر، وعندئذ سيجزون الجزاء الذي أعدهم الله له. ولكن هذه الدنيا في قلوب المحبين لا تساوي شيئا، فإنها تسعى خلفهم، لا هم الذين يسعون خلفها. لذلك قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز: نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. فأما ما أعطاني الله سبحانه وتعالى جعلني أنظر على هذه الدنيا في حقيقتها أنها صغيرة لا تساوي شيئا. لذلك عندما حضرته الوفاة وسأله ابنه عبد الوهاب رضي الله عنه قال: أيؤلمك شيء يا أبي؟ قال: إن كل جسمي يؤلمني إلا قلبي فإنه معلق بالله سبحانه وتعالى. هذا القلب الذي أحببتموه وأحبكم ستكونون بإذن الله سبحانه وتعالى سويا معه، لأن المرء يحشر مع من أحب. فبمحبة الشيخ عبد القادر الجيلاني لكم وبمحبتكم له سيكون محشرنا سويا إلى جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. Mereka orang-orang yang berkumpul karena maksiat kepada Allah itu adalah kalangan tertipu oleh godaan materi duniawi, dan kelak nanti di kuburan akan menerima hukuman dan siksaan, akan diperhitungkan habis-habisan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau orang-orang yang beriman, orang-orang para pecinta aulia wa sholihin, mereka memandang dunia ini tidak ada nilainya sedikit pun duniawi ini di hati mereka, para pecinta aulia wa sholihin. Bukannya mereka yang mengejar duniawi, justru duniawi yang mengejar mereka. Bukannya para pecinta itu yang mengejar materi, justru materi yang mengejar para pecinta tersebut. Oleh karena itulah Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau berkata, aku melihat semesta ciptaannya Allah ini di hatiku hanyalah ibarat sebiji sawi, tidak ada nilainya sama sekali. Hakikatnya semuanya itu hanyalah seberat biji sawi saja, tidak ada nilainya. Karena hatinya seorang mukmin ini adalah selalu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersanding di hadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang demikian ini ketika beliau dalam keadaan menjelang wafatnya, putra beliau yang bernama Abdul Wahab bertanya, wahai ayahku, adakah kamu saat ini mengalami kesakitan yang luar biasa dalam menghadapi kematian? Beliau mengatakan, sebenarnya seluruh tubuhku ini ada sakitnya.
kecuali hatiku senantiasa nyaman, nikmat, taladzud dalam keadaan lezat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati beliau ini yaitu hati yang kalian cintai dan hati yang mencintai kalian ini semoga nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin. Sebab orang itu nanti kelak akan dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Amin. Kalau kita cinta dengan yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama mereka orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. ولأهل أندونيسيا الحظ الكبير من محبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل البيت والصحابة والأولياء والصالحين. وما هذه المجالس التي نراها والجموع الغفيرة الكبيرة التي حضرناها إلا دليل على ذلك. في هذه المنطقة المباركة في جاكرتا وفي مناطق أخرى حيث حضرنا في مناسبات سابقة في بانجل عند الحبيب عمر بن عبد الله السقاف وفي جنبر وفي كلمنتان وفي مناطق كثيرة فأهل أندونيسيا امتازوا بهذه الصفة محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أهل بيته وأصحابه والأولياء. فهذه المحبة ستكون لهم إن شاء الله نورا يهتدون به إلى الله كما نذكر الله دائما في كل وقت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فأنتم من الذين اتبعوا الذين أنعم الله عليهم فهنيئا لكم هذه الهداية والحمد لله على هذا الفضل وعلى هذه المنة. Penduduk Indonesia ini memiliki salah satu bagian nasib yang indah sekali, kelebihan yang luar biasa di dalam cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para ahli, kepada para sahabat, dan cinta kepada para ahli baitin nabawi. Ini semuanya kami saksikan satu sifat yang sangat istimewa sekali di antara kalangan daerah-daerah yang lain. Ketika kami berkunjung ke Indonesia ini, katanya beliau, kami saksikan di majelis-majelis betapa meluapan, betapa besarnya luapan cinta penduduk Indonesia ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majelis-majelis yang semacam seperti ini, seperti saat ini sekarang di daerah Jakarta, dan di majelis sebelumnya ketika kami menghadiri maulid di Bangil di tempatnya Al-Habib Umar bin Abdullah As-Segaf, juga di daerah Jember, semuanya menunjukkan betapa besarnya luapan cinta, hasrat yang begitu menggebu untuk cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat, dan cinta kepada para sholihin. Semoga dengan tanda cinta ini akan menjadi cahaya bagi kelak, cahaya bagi kita yang bisa membimbing kita ke jalan yang lurus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita senantiasa di dalam salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Inilah jalan yang dimana ketika kita sebagaimana kita menyebut di muka bumi ini kelak nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana. As'alullah Subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minkum hadhihi al-a'mal wa hadhihi al-majalis wa hadhihi al-adhkar wa hadhihi al-ta'at wa hadhihi al-khairat wa hadhihi al-mabarrat wa yajma'na wa iyyakum ma'a sayyidil kainat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan perbuatan kita ini, perkumpulan kita ini, zikir kita ini semuanya, mengumpulkan kita di hadiratnya orang-orang saleh, dan kita dikumpulkan oleh Allah bersama Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik fi man assasa hadha al-ma'had al-mubarak al-istiqlaliyyah wa hadha al-majlis al-mubarak كيان يعطي عليه من الله الرحمة وأن الله يجزيه في هذه الليلة في هذا اليوم الجزاء الأكبر الوفير ويمد في عمر ابنه كيان يوجه لخدمة الإسلام والمسلمين ولخدمة أهل الطريقة طريقة أهل الإحسان والفضل والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan pengasas daripada majelis ini yang mendirikan Ma'had Al-Istiqlaliyah ini, juga kumpulan ini semuanya Kiai Dimyati, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memanjangkan umur daripada putranya Kiai Uji, dan semoga Allah kita minta kepada Allah di saat
Dimyati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya yang terbesar kepada beliau dan sehingga kita semuanya kelak nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. وأدنا في هذا المجلس المبارك الذي جمعنا الله فيه على هذه المحبة فإن فيه دعاء مقبول إن شاء الله فتعالوا نذكر الله وندعوه سبحانه وتعالى في هذا اليوم عسى الله أن يستجب دعانا فيه وفينا وفيكم أجمعين. Sebagaimana Allah yang mengumpulkan kita dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin di dalam tempat ini doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semuanya mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita nanti kelak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya mujib du'a al-muضطرين, ya man al-khaifin ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, yang Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih ya Allah, yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan tercekik, dalam keadaan kesempitan ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Allahumma ijma' kama jama'tana ala mahabbatika fazra hadhihi al-mahabba fi qulubina wa fi qulubi azwajina wa sebagaimana Engkau kumpulkan hati kami dalam keadaan cinta kepadamu ya Allah, tularkan cinta ini kepada anak dan istri kami dan kepada keluarga kami ya Allah. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس في هذا اليوم لنذكرك ونشكرك ونصلي على نبيك فاجعلنا من الذين وجبت محبتك لهم يا ارحم الراحمين. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami dalam keadaan zikir, berselawat dan menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang di dalam hati kami mendapatkan bagian daripada cintamu ya Allah. اللهم امطر امطار الخير والبركه على قلوبنا، اجعل قلوبنا قلوب المحسنين، اجعل ارواحنا ارواح الصادقين، اجعل صلاتنا صلاه الخاشعين يا ارحم الراحمين. Ya Allah, turunkanlah hujan rahmat-Mu kepada kami ini ya Allah, di dalam hati kami ini ya Allah, sehingga hati kami menjadi orang-orang yang muhsinin, salat kami menjadi orang-orang yang khusyuk, dan jadikanlah hati kami menjadi orang-orang yang saleh. اللهم لكل من حضر في هذا المجلس ولكل من دعا في هذا المجلس ولكل من سأل الدعاء لنا في هذا المجلس أن نسألك اللهم أن تمن علينا عليهم بالخير والبركات والمسرات وأن تباعد بيننا وبين الأحزان والآفات والعاهات والمصائب. اللهم انزل علينا من بركات السماء ما تجعلنا فيه من الشاكرين لك يا رب العالمين. Ya Allah, kami yang berkumpul berdoa kepadamu di dalam majelis ini ya Allah, dan siapapun yang meminta menitipkan sambungan doa di dalam majelis ini ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Kau kabulkan ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bersyukur ya Allah, berilah kesenangan kepada kami ya Allah, hindarkanlah kami semuanya dari segala macam bentuk musibah ya Allah. أوصل اللهم قلوب الحاضرين والحاضرات إلى قلب حبيبك سيدنا محمد. Sampaikanlah hati para hadirin dan hadirat ya Allah, sambungkanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اربط اللهم قلوب الحاضرين على قلب حبيبك سيدنا محمد. Ikatkanlah hatinya para hadirin ya Allah dengan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قرب اللهم قلوب الحاضرين والحاضرات إلى قلب حبيبك سيدنا. Dekatkanlah hatinya para hadirin dan hadirat kepada hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا رؤيته في الرؤيا وشفاعته في الآخرة وصحبته في الجنة. Ya Allah, berikanlah ketika kami hidup di dunia dapat memandang beliau ya Allah, dan kami mendapatkan syafaatnya kelak ya Allah, dan kita bisa bersama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu ya Allah.
Semua bentuk kesusahan angkatlah dari kami ya Allah. ولا ميتا إلا رحمته Yang mati di antara kami ya Allah, rahmatilah ya Allah. ولا قبرا إلا وسعته Dan kuburan pun ya Allah, luaskanlah kuburannya ya Allah. ولا لحدا إلا نورته Dan lahat kami ya Allah, berilah keterangan dan pencerahan nur di dalamnya ya Allah. اللهم احينا في الدنيا على الاستقامة وأمتنا على حسن الخاتمة يا الله. Hidupkan kami di dunia dalam keadaan istiqomah dan matikanlah kami dalam husnul khatimah ya Allah. على حسن الخاتمة يا الله. Dalam husnul khatimah ya Allah. على حسن الخاتمة يا الله. Husnul khatimah ya Allah. برحمتك يا أرحم الراحمين. Dengan rahmatmu ya Allah, wahai Tuhan yang maha pengasih. يا رب إبراهيم يا الله. Wahai Tuhanmu Ibrahim ya Allah. يا رب إسماعيل يا الله. Ya Allah, wahai Tuhannya Ismail. يا رب يعقوب يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Yakub ya Allah. يا رب يوسف يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Yusuf ya Allah. يا رب موسى يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Musa ya Allah. يا رب هارون يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Harun ya Allah. يا رب زكريا يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Zakaria ya Allah. يا رب يحيى يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Zakaria ya Allah. يا رب عيسى ابن مريم يا الله. Wahai Tuhannya Nabi Isa bin Maryam ya Allah. Jailani ya Allah, berkahilah kami semuanya ya Allah. InsyaAllah beliau akan memberikan ijazah. Beliau memberikan ijazah tabarukan kepada para hadirin semuanya untuk wirid dan juga amaliyah yang ada di dalam Thariqah Qadiriyah. Dengan sanad yang telah kalian peroleh dan yang tersambung kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. إلى خليفة الوارث من والد من كياي الدنيا إن شاء الله. Dan juga melalui silsilah yang tersambungkan dari Kiai Dimyati melalui Kiai Uji. إن شاء الله نسأل الله بذلك القبول في الدنيا والآخرة. Semoga kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkatnya. يردد خلفي إن شاء الله. Ikuti apa yang dikatakan oleh beliau. أستغفر الله العظيم. Astagfirullah. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة سلسلة نوابه وخلفائه للطريقة القادرية على أن أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وعلى أن لا أزني ولا أسرق ولا أقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا آتي ببهتان أفتريه من بين يدي ورجلي والله
القطب الرباني محي الدين عبد القادر الجيلاني وعلى سلسلة الطريقة القادرية وسلسلة الطريقة العلوية وجميع المعتبرة وإلى مشايخنا ومشايخ مشايخنا وإلى من جمعنا ومن أسر في مجلسنا وإلى مرشدنا وإلى خليفتكم في هذا المجلس الكيانوسي بن دمياطي. الله يبارك في الجميع ويرزقنا القبول ويرزقنا القبول ويرزقنا القبول حرمة النبي الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا سلما لاولياء عدوا لاعدائك ومحبتك من احبك ونعادي بعداوتك من عاداك. اللهم كن بنا ثورا جوادا رحيما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح علينا ولدينا فتوحك لانبيائك واوليائك ورسلك يا واحد يا ماجد يا واجد انفعنا بنفعتك يا عليم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا. اجعلنا من الذاكرين الخاشعين المخلصين المنيبين. تقبل منا اجمعين يا ارحم الراحمين. واجعلنا واحشرنا مع الذين انعمت عليهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. ومن نجا